Hey guys, good morning. So, Lunes na po guys. So, maulan na. Lunes. So, kauban ako si Michael karon guys. No? So, hapit na yung birthday guys. So, amot lang ani guys. Kaluyan lang unta mi karong kuan pizza tres guys. No? So, unsa naman ta karon adlaw guys. So, pila lang ka adlaw. Hapit na guys. So, tuwa na katuig si Michael guys. So, tawag kin. Yeah. Unta nga daghan mauntag kaluy-an mi ani guys no namikan na kay Michael no kumusta man mong tanan guys so bagong mata lang si Michael guys so ilang na puhon kaluy-an lang me basi di ay kadaog migluto ani wa man mit taya ani guys kasi pagkat kadaog ani basi kaluy-an lang ta ani guys na maabot nga mga blessing no. Walang na to damha guys, na plano ang Ginoo sa to. So, laban lang ta sa kinabuhi guys. So karon padayon lang ta sa atong ginabuhat og makipag-engage sa bawat content creator. So let's go. Tulungan na naman tayo. Let's go Michael. Kiss na kiss. Yeah. Kiss mama. Kiss mama Michael. Kiss mama Kel. Adi ko ni malangga Kel. Lipay na kaya ko na. Wala na guys. God bless.